नमस्कार जय जगन्नाथ आम चैनल को स्वागत आसतु आम बनइबा पोला माछर गोटे रेसिपी माछ को धोई लुण हलदी दे गोले देछि कड़े रे तेल दबा सोरिष तेल आज आम चुली रे बनाऊ चुली कले रोसईटा भल टेस्ट लगे सिले मसला बाटनी चुली माछ देखो माछ आमर हो आसला काढ़ीदबा प्लेट को बाकी तक पकईदबा मसला रेट नहीं गोटे पियाज गोटे रसुण किसी जीरा सोरिष गोटे कंचा लंका और किसी धनिया पत्र देखो मसला आमर हो गला आम तो गोटे जगह तोड़ीदबा कड़े रे किछि तेल देदबा आमर माछ तेल थिला बड़का तेल टिके पंच फुटण देदबा मसला देदबा हम लंका गुंड देदबा हलदी गुंड देदबा टमाटर देदबा
ସିଝିବା ପାଇଁ ପାଣି ଟିକେ ଦେଇଦେବା। ଟମାଟୋଟା ସିଝିଯିବ। ଟମାଟୋଟା ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ। କଇଁଆ ଖଟା ଟିକେ ଚକଟି ଦେବା ପାଣିରେ। ଚକଟା ହେଇଗଲେ କଇଁଆ ଖଟା ଦେଇଦେବା। ମାଛକୁ ଦେଇଦେବା। ମାଛ ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଜମା ବି ବେଶୀ ଦେବାନି। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବ ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତରକାରୀ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଏଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ର ଦେଇଦେବା। ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା। ପଖାଳ ଭାତ ସହିତ ରୁଟି ସହିତ ଗରମ ଭାତ ସହିତ ଖାଇବେ।